على درجة موجودة دستة كتير بروجكتين دارين دستة هم دوستاكت مهمة ترى مهم شوى تريد أن لغات السي اختيار كان لغات السي أن اختيار كان دائما شنو الكمبيوتر كذي ولا كودي عندما على سي بلس لغات كذي لغات هذه في شوي other language for the Windows أرواحه بدل كي بس أنا هالبلاي بس يوم إنه لغات السي شارب اختيار بروجكت عندي جلد بكتابين جلد بكتاب دستی که کرم بهم البته ما بكتاب هاي عندي بما يتم از فرمو مثال بشي هاتشتاق هاتشتاق فرما أرواح على جيب معناه اگر پروگرام تو مستر شد بری داریم اگر دانی مستر شد هر دو سیستم هر سیستم که شد که ببینیم همین سیستم بری دیزاینت مردم دی فرم هذا التطبيق همین تجدید بره دا بس تقریبا یعنی ممکنه دا از هذا بوكس هم بيجي بوكس مع بوكس همي أدوات ما يدوس ثاني أدوات الدوس سميمة يدبرد كده بوكس لكن بوكس يتشبه بوكس قالوا بوكس همي أدوات ما يتكيد ده طول بوكس أرواح فكرة مهمة هاي فرم فرمها همچین دستکاری که معظم که دل خود داین از سیستم مدویتن چه ببینین از فرما جه هنده از سیستم خود ویردا درست بکن سیستم خود هر سیستم دیگر که مدویت که ایتالیا که بید مدرسه که بید که هر جه که بید که ما ویردا بینید فرما جه سیستمی بله مای هم بجنه پروپرتیز از بکساره بل بخوامه درسته پروپرتیز بیشتر مازون به چو بی درسته بس بکس مباوی چه پروپرتیز حقایق هر دولتی یک بیره داد دمی هم بین نوکل بیره ما چی کن فرمه دمی هم که حقایق چی دیده بینید باعث فرمه اگر از بهم ادوات که دیدی ببینیم به نمونه بوتونه دمی از بوتونه کلیک کنم پروپرتیزیت من بدل صح یعنی اینو که فرم کلیک کنم لحظ پروپرتیزیت من بدل صح کنه بقومه بوتونه کلیک کنم فرم کلیک کنم معناه
هر کنترل که تو بینی هر کنترل که تو هی تو کلیکی پروپرتیز تو دی بدل بن و دهنات وهدم پروپرتیز وکی چه پروپرتیز وکی رنگی وکی ستایل وکی تصویر ناف داد و کار بینی وکی دیزاین تو کار بینی او مگلک پروپرتیزی و هر کنترل که جی پروپرتیزیت خوی تایبتت هی حجم وی چند بیت و گلک تشت میتن اگرم بین فرمه کلیک این هندک پروپرتیزیت فرمه او پروپرتیزیت هاتونو کما ورگرتین ما تيك ستايل كيف تيجي هالبابا ببینیم تيكس اگر هم ساکنی اوه دست بی کوه نوع فرمات نوچه فرم وانه هم به فرم بدل کن چه نوع دونی نسر bu numune diçikên dihok jî management ev bila yo management bêtin baş e معنوية كيسا كمي تكستا فورما مثل هادو management باش اگر مدبيت رنگي بيت جهرم رنگي فرم جهرم هيك مثلا انا كيكم بكلر همي خصائص درست كرنا سیستمی ابتدایی بعد کلاره که دینی بعد چه رنگی کرده توش اختیار که نمونه اختیار کن لكن بوچی رنگی بوتونی نهاتا گوهرین رنگی بوتونی نهاتا گوهرین چونکی ما خصائصا يعني بروبرتيزا كيش كي جوهر بوتن ما خصائصا فرم جوهر بو سكيني نوبي بوتونو منات يا جوهرين چكيش جوهرين جي تدا فايدا نبونه أرواسو عندك خصائص دي أكسيد بوتون أكسيد بوتون ما هي تبيردا أكسيد بوتون يا چيه أول جي كشون خصائص جركت مهمة اف خصائصها دم ام سیستم خود سیستمی که درست کن بو مثال اول گلک سپایدر یا در مالخانه دا گلک کتاب کاریان بینی اول کاشر بر سپایدر یه بینی بس کار یکچه هی بس دگما انتر بس انتر يعني دعيناك تشنيكا بشيت ماوسي بيني تو الكليك جاري تو كليك كده وكليك كده نينا لا بس شو لوي انتر حتى دماغي هاتي انتر كرجي يعني او معلومات تو او حسابات تو جهش معنوي أبا شو لما بصماهي كد بما بصماهي كد كوام شو لكو سيستمي كدا صماهي كار بيني إجبار هنده هيش دوكمات تتر جريدان جل خصائص قال فورماما أكسيد بوتون أو دوكماتا بيت شولة تاويت وكالبير بس ما بوتون وانا كينا بوتون وان معنوية دي بعد دما سيستما كي تشكيم ومن فورما خو أكسيد بوتونوي كربيتا بوتون وان أب بوتونوها بابا سنتر لدن اوتوماتيكي أب دوكما هادي بما شفته أرواس ما كي دوكما دي هاي كو بيتشاوانا وي أم بجني كانسل بوتون جينا تشتي شولي مبصمهایی که بونمونه بوده واصله کل دماغی که تدبیر رفت که اب بوتونو هرچی که گریدان دکما ایسک بر که ایسک کورکرنا و اسکیپ سرهندک لطوبا اسکیپ سرهندک لطوبا ایسکه او دکما ها هم دوی اختیار کن او مد بید کتی دکما بیتن و کنسل کرنا شولمه بو كانسل كرنا شولمه معنى ام ما دو دكما جريدان شبه دكما ما جريدان سيستم خوبه جي كارينا نماسينا هم دي دكما شولكن رواصل بير ام جبير لكن ام شي ماسي جي كار بيني بله رواصل مجالك هايلتين مجالك هل
وەکی بێژن هەر سیستەمێکی داوەندی هەر پرۆپەرتیزێ هەر کۆنتڕۆلێکی دۆمە gelek پرۆپەرتیزێت هەین بەس ئەڤ پرۆپەرتیزێت هاتۆنکە بۆ ئەم مەوەلگرتین و دێکۆرینی مەگوتی ئەکسید بوتونە و ڕەنگی وانە و فۆنتە و سایزە و مادێت فۆنتەیە بگۆڕین و سایزەیە بگۆڕین و gelekê dijîmek hene heke em sekine li berê de xirab têde bînin fôntevek sayze wan teksta wan em bigorîn bele heger em di berê de nûke da em bixwe hinda teksta jî bînin hinda kontrolê dî em bêjin kontrolekî dî bînin bû misal lêkêşî diheviye ser berê çi kontrolê dî jî me gote bû nimûna labelekê jî معنوی em çên Toolbox da çi kontrolê me dibêt em çê bînîne berê û dokûmenê de em çên propertîzê wana bigorîn wekî formê te nûke heke me dibêt teksta bûtonê bigorin ke me ok metrikê bigorin ke me bes ji bîr nekin ewa min divê bigorim diyabîtin ez klîkkim ew min divê bigorim ez min divê klîkkim yon labela yon her tiştekî